أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما أما بعد toujours Ibrahim Traoré do ami la true vérité kalanso kono gelengo ka Allah Taala fo ka barkada masamini folika kan sangani wati bela jele ani kelengo fe ka masa kelengelena bela jele fo masa chema ani masa musoma ani kelengo fe ka foli lase nga kalande bela jele ma ani kanumba bela jele ma chefara musoga kalande ni kanumba fen no be Mali kono wala ma Afrique kono wala ma Europe jamana kono katase tuwa jamana bela jele ma o tembelengo toujours la true vérité amba kalanso kono anga bi dersu bi munkan o la true na faranga bi dersu bi la true kan bi maana al mawdu yani nyajira toujours ka fo ne bi kuma la true kan min kan kosobe iga lage ka tem dota peut-être tem in kono nana tem wera bi se ga bwa kono no kera o kana balila mais toujours basique tem kele ne basique tem kele aga chala fe mo bi la true famia ibolo kosobe mo fene bi se wu yera famia ni la true ye o bi se wu yera wala wala ni la true ye abega sababu ye relation bi se ga doni mo fene chatuguni absega ga sababu ye tuguni mo ba don afo la true chia bi sra mi fe anka ngata sra mi fe anka ngata sra mi nyini ananka nga nyogo mi ne chugudi la true kola yayi bo bi mawdu bi munga masalan halil sa'il yazhabu ila al matlub aw al matlub yati ila al sa'il yayi bi mawdu bi munga turabutigi anaka nyini fen adersu kacha agacha bana shie anachuku kacha me bitabu munga ko halil sa'il yazhabu ila al matlub masalan mogomin nana sisa kwa nanaka ko nyanyini la trudala fe abe fe de ma anta sa'ilun walakin ni musodo abe fo anti sa'ilatun yayi ede nyini ngali kelay wala ma anta talibun wala ma anta talibun wala ma anti talibatun yayi donc ede abe fe de masida ko talibu ni musodo taliba ni chedo sa'ilu ni musodo sa'ilatu wala ma sa'ila yayi abe fe de mako nyini ngali kela abe fe de mako nyini ngali kela me matlubu e munye inani ka la nyini mi nofe yi se moy kono bara koro kana la turu tigi ka so wala ma la turu dala ka so o inana ka la turu daje inana la turu dala nyini mi nofe wala ma tem mi nofe donc wala sisa abe fo de mako yi ka matlubu ye kuma ede ko tigi e sisa e ka nyini ni fe arabu ko mako matlubu yayi kuma na sisa ko sala turabutigi ka nyini fe abe tamba kata turabutigi de nyini wa o be turabutigi de bitama kata nyini bi dersu bi o de kan o de yanga mawduye o de yanga temuye bi anasraka cha kusube masalan in aratta an ta'rif halil ula bil sa'il an yaruhu ila al matlub masalan mamiya semwa kono barakoro ka sifen kiga lage ale mogo bi layini mina est-ce que layini mina tamba kana ama wala ma ale le bina tamba gata layini nofe chedo ka na fie mogo bi jena bala ka furu wala ma mogo bi kajala ka furu wala ma mogo bi Maryam na ka furu wala ma mogo bi Hawala ka furu izan ede sailu yesiza wala ma ede tolibu yesiza na yo fo sisa wala ma mogo bi Hawa mina ka furu misaliela oh Hawa mina wuli kane sekere wa ko yimina damna noya kono ni Hawa ga segere liwa o be ne de mina wuli ka segere wala ma masalan donana nofe kana fonyana mbafe anga bara nyogonya teme ani nyogonche akuma kon fora atigi tara ba atigi talengo atigi bi ko segi kana o be ati ko segi kana wala ma masalan mogodon nana waru juruta e bolu sogono waru juruta len ko fa atigi ya kodu atigi bina ko segi kana ne ka nyini fe o be ati ko segi kana nai asraka cha kusube ode antarifu halil ula bi sa'il an yaruhu ila al matlub ko sala nyini ni kala le bita nyini fe no fe wa awil matlubu yati ila al sa'il
o be nyini fen de beta ga ta nyini ke la nyini wa jon ne bina ke foloy jon ne bina ta jon nyini u flala ako unzu ila al shakli allazi halla fi bayti tali akiga shaklu lage shaklu jume turabudemi nana yanka ni sola kam fihi min al anasir o de yayi o kama yen jigi magandugu sirafe pour ga sega famia kam fihi min al anasir ni sola yatigi ya la truda masalan misalia surunina turabutigi ga ke seju esisa akuiga lage ka seju tomi hake jati ni seju tomi hake jati nuktan wanzuru ala al shakli asabi kiga shaklu wolon flana fene lage na fara shaklu wolon flana masalan ye turabuda tiado nana magandugu bolofe turabutigi kera seju no janfa almami mogo bi turabuden jumena turabuden jume no de bise ale ga ko nyana ko turabuden jume ne ale ga furu nyogo yi o ya ga so wolon flana ndi o ya turabu nana magandugu srafe o la kika lage aka nyini fe o beinwa o bien o tin o fena tomi kanga be jolima yayi o de o kam fihi min al anasir bi mana al matlub yayi ale fena ga matlubu sisa o nuktatu kanga be jolima no ye o tomi fa ayyuhuma aksaru nuktan afla dora kelena jumene beyin min tomin kacha yati ila rafiqihi do ko ni min tomin chayara ga teme minka ni min tomin chayara o de fangatigi ni min tomin chayara o de fangatigi li anna la awwal li talib akika do ngafo folo de talibu ye asabiu lil matlub wolon flana we matlubu ye no ya ga nyini ni fen amsala suruni ndo mu yesisa ye turabuda atigla maga hajula aka nyini fena turabtiki kera seju misaliala wala bina seju jate sisa seju e tomi jole ibina sura seju kama ga tomi ndure ni seju e tomi ndure masalan ina nasoro lomara fena kalina akaso misaliala wala sisa okoro munye ko turabtiki ga nyini fen hira turabu kono chiedo fen no be ibaye me bita sura atiso na nkanto yoromo ango nyini fen tomi hake lumara tomi hake julier lumara tomi hake kanga be wolon fladema boni lumara tomi hake kanga be wolon flama wala ibina jetemne wolon fla ani duru jumene gacha wala ibina ye kafo wolon fla gacha ga teme duru kan o ba jira kafo lumara bise sejula osrafe lumara bise sejula osrafe muna pesega tomi gacha ka teme akan bola ste ba jira kotiki la kafo ke ga nyini fin imogo bi la nyini mina ki yara de bina wuli ka la nyini segere la nyini ti wuli ki segere de ki yara de bi wuli ka la nyini segere yayi ni ya misali ya kumuru ni ndoyi me la nyini bi soro be la nyini ti soro wala sisa matlubu taras yi so min kono deja ko mo ya ga so ya kalina na kalina o koro muye ko blocage de pas fora blocage iba yi ka fo ataras ki turabti ga beto sabi kono me atara be betul sabiu de no enyini fan yere ka ala kalen sui anaga fangatigi yaso anaga masaya so anaga potigi yaso anaga yere ma horonya so donc akadi nyini fena kateme ekan o ba jere ka fo aballenu ka bo ema balli kore munye atara duiga so wolum flanana wala ma atara duiga so tannanana al manu wal inhijab o tannani wolon fla fene o fene manu ye chogodi parce que ne mitaga blocage ye turabotigi ma ne mitaga blocage ye turabotigi ma donc abi fo ni lumara ma dron ko lumara ya jira ka fo ka date kumana muna parce que ma bouger ka bo anona ate fanvera la tru kono akalina kaso donc lumara to ni chogo ya ina na tigida ma ko maji ya ngani fengo mba fe ga saraga tu do fonyana alla yini bi se ga soro chogo ya mina parce que manie lumara go shi lumara la abi mundima abi sigi musaji abi na sigi musa mendi sigi musa yika munye sigi musa yika baninde abi ta be oma o ba jira ka fo nin kuyi ibi duana ka damine akobe ta banfo ti se ka nyana bo ala akobe ta banpew se baninde ni nanake aka bongono de jabi no lumara flaga bongono de jabi o nana be musa ma no e baninde o kuma na sisa akobe ta ban chogo jumena
a bɛ taa kuncɛ cogo jumɛn na o la bɛna laturu munumunu ka jateminɛ Musa bɛ yen wa Musa tɛ yen wa tiɲɛ don banin den don o banin den min ye Musa ye lien jumɛn b'ale ni turabutigi cɛ walama lien jumɛn b'a ni ɲinifɛn fɛnɛ cɛ tuguni lien min b'a ni turabutigi cɛ a bɛ jira k'a fɔ turabutigi ka banin den don lien min fɛnɛ b'ale ni turabutigi cɛ ale fɛnɛ ka garijɛgɛ den ye turabutigi ye tuguni ale fɛnɛ ka garijɛgɛ den ye turabutigi ye i bɛna ye k'a fɔ a ka bɔgɔ den de bɛ taa bɛn ɲinifɛn fɛnɛ ma tuguni o b'a jira k'a fɔ nin ɲinifɛn in a bɛ taa bɔgɔ la k'a ko ban pewu k'a sɔrɔ ɲɛ ma sɔrɔ a la donc furu sira fɛ a bɛ fɔ k'a ɲɛnabɔ man di a fɔ a tigi ye karisa i donni jigin nin ko in na mɔgɔ dɔw ni ka gɛlɛn n'u ko t'a bila pewu o la sisan an b'a lajɛ ka lumara saraka fɔ a ɲɛna ni lumara saraka fɔra a ɲɛna an t'a fɔ k'a bɛ ɲɛ dɛ ni saraka fɔra ye n'a ye lumara saraka bɔ a bɛ segin ka na tuguni n'a nana tuguni ni segira ka ramulu gosi a ye i b'a ye k'a fɔ blocage kelen bɛ tila ka taa jɔ pour que a ka da la k'a fɔ ko laɲini man ɲi i b'a fɔ a ka taa saraka bɔ n'a taara saraka bɔ n'a nana ni segira k'a lajɛ i b'a ye ni blocage ma taa bɔ lumara kelen na blocage bɛ taa bɔ sira wɛrɛ fɛ toujours k'a jira k'a fɔ dɔrɔn ni furu don k'a furu man di ni ɲinifɛn don k'a ɲinifɛn fɛnɛ k'a sɔrɔ man di ni laɲini sugu o sugu don k'a sɔrɔ man di i y'a ye o tuma na sisan ko turabutigi k'a bɛ wuli ka taa ka ɲinifɛn nɔfɛ a bɛ wuli ka taa nɔfɛ mais a bɛ taa nɔfɛ fan jumɛn bɛɛ lajɛlen k'i bama ka laturuden 16 qualité bɛɛ lajɛlen dɔn k'a ban n'i y'a qualité bɛɛ dɔn k'a ban a ka sɔrɔ i ye so qualité bɛɛ lajɛlen dɔn k'a ban ka tila k'a jira tuguni k'a fɔ Magandugu numéro a bɛɛ lajɛlen ye kelen différence foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ différence foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ k'o fɔ turabudala bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'o fɔ turabu kalanden bɛɛ lajɛlen ɲɛna o faamuyali inshallah ni maa min y'a tɔgɔ sɛbɛn laturu vérité kalanso kɔnɔ waso kan tɛ yɛrɛfɔ tɛ inshallah i bɛna dɔn k'a fɔ Magandugu ani so a bɛɛ ye kelen différence jan foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ n y'a fɔ n ka video kɔrɔ tɛmɛlenw na ani ala sɔnna ka taa se video wɛrɛ ma n bɛna tila ka segin ka différence wɛrɛ jira tuguni pour que k'a jira mɔgɔw la Magandugu ni numéro bɛɛ lajɛlen ye kelen ye a bɛɛ ye kelen a sɔsɔli man ka kɛ mais faamuya bɛna sɔrɔ a la nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ni Alahu Taala sɔnna an bɛ dugawu kɛ an b'a fɔ ala ka faamuyali nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ma ala k'an bɛn kelen ma n b'a fɔ haza salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu a k'an bɛn waati wɛrɛ inshallah ka taa se video wɛrɛ ma